Bien, foli ani tanu barabara foli ani tanu an b'o ta ni k'o di kanubaa ni lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ma Badenya Media sanfɛ. Bi an b'aw fo ni ka waleɲuman dɔn aw sagolen bɛ aw ka jamukan mandi la, jamukan min n'o ye notre société et son organisation. A bɛ sigi aw balimakɛ an'aw denkɛ fɛn Mamadu Tunkara ni o ye Benjamin ye. Bi an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko an bɛ Institut national des aveugles du Mali INAM, an bɛ o cours kɔnɔna la, an n'a président ba bɛ ɲɔgɔn fɛ ni o ye Haji Bari ye. Donc a bɛna a da don IJA taabolo ni IJA degun ni IJA yɛrɛ kɛcogoyaw, a b'a da don olu la ni ko o ɲɛfɔ an ye. Haji Bari, le président, bonsoir. Bonsoir. Bisimila, an bɛ an filɛbaga ni an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ ko Badenya Media mɔgɔw ye ko bisimila, u nana IMAV cours kɔnɔ. A diyara an ye kosɛbɛ, an b'a fɔ u ka baara Ala ka sabati, u bɛ société mun kɔnɔna la Ala k'u dɛmɛ u ka se k'u ka place sɔrɔ a la ka occuper ka ɲa. Président Haji Bari, an b'i fo ni k'i waleɲuman dɔn i ka nin dakuru ɲɛ fila in na. N balimaw, ni an ye ekɔliso min kɔnɔna la, an balima minnu fana ye lujura sɔrɔ ɲɛ ta fanfɛla la ni o ye ɲɛla yeli dɔgɔya ye, an bɛ olu ka kalanso de la bi. Kalanso min ni a tɔgɔ ko INAM, dɔw b'a fɔ ko IJA, a dɔnnen don o la kosɛbɛ. Kalanso in bi ma a bila, kalanso in dayɛlɛla 1973, a dayɛlɛla maa min fɛ o ye Ismaël Konate. An b'a ɲini Ala fɛ Ala ka hinɛ ani an ka silamɛ furu bɛɛ lajɛlen na. Président, bi an bɛ IMAV cours kɔnɔ, notre société o tɔgɔ la. IJA yɛrɛ bɛ taabolo jumɛn de la bi? Alhamdulillah, IJA taabolo ka fisa. IJA bɛ yan, n'i y'a sigi kun jateminɛ, o ye kalan, ɲɛna yeli, minnu ni lujura kɛra o garisɛgɛ o ɲɛ fan fɛ olu ka baara degeli duguba kɔnɔ ani togoda la. Donc n'i ye nin objectif fɛn fɛn ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko tare tare bɛ yen, ko bɛ ka taa ɲɛ dɔɔni dɔɔni ka taa 1973 la ka na fɔ bi la. An bɛ Ala fo k'a barikada fo taabolo ka fisa. Bien. Président, nin diyara an ye kosɛbɛ. An filɛ IJA cours kɔnɔna la ka minɛ première année ka n'a bila fo lycée, o bɛɛ bɛ IJA cours kɔnɔna la. Maa o maa bɛ yen ko e ɲɛda yeli o de ka dɔgɔ, olu de ka kalanyɔrɔ ye yan ye. Président, bi IJA ka kalan cogoya ani tɔw ta, an b'a ye k'a fɔ danfara min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o ye écriture ye, ni IJA ta o ye braille ye. Ayiwa, degun jumɛn de bɛ IJA yɛrɛ kan bi, ko degun min bɛ ka IJA yɛrɛ kamana gan, degun min bɛ ka se ka IJA bali a ka baaraw la n'o y'a ka baarakɛtaw ye? Au fait, i ka ɲininkali diyara n ye, mais a bɛ n permet yani n ka ɲininkali in jaabi ka fɛn dɔ walawala mɔgɔw k'o faamu. Parce que an ka kuma kɔnɔna an bɛ k'a fɔ IJA, an bɛ k'a fɔ INAM, an bɛ k'a fɔ IMAV. A ka kan jama yɛrɛ k'a dɔn mun de la IJA, mun de la INAM, mun de la IMAV. An b'a fɔ i ka yɛrɛ ka kuma lase kɔnɔna la, IJA bilala sen kan 1973, an fa Ismaël Konate Ala ka hinɛ a la n'a jɛɲɔgɔn minnu n'u kɛra base la n'u fatura. Amin. O kɔfɛ a dabɔra lujuratɔ de kama ɲɛko bɛ minnu na. À l'époque a daminɛna ni école wɔɔrɔ de ye Beredi district kɔnɔna la, d'où le nom IJA, Institut des jeunes aveugles. Donc denmisɛnninw dɔrɔn de tun ta don fɔlɔ en 1973. Mais e b'a dɔn ni ko dilara et surtout ko ɲuman a kan ka lawara de. Denmisɛnninw bɛ lujura b'u la cogo min na, mɔgɔkɔrɔba dɔw fana bɛ lujura bɛ se ka minnu sɔrɔ ɲɛyan fan fɛ. O de kama vers les années 1983 a jateminɛna k'a fɔ donc IJA denmisɛnnin minnu tun y'a daminɛ non seulement olu commencé ka kɔrɔbaya, mais aussi mɔgɔkɔrɔbalen dɔw fana nana minnu ni ɲɛkow sɔrɔ soit k'u to ka kalan kɔnɔna la walima k'u to ka baara kɔnɔna la. Donc le nom IJA jeune o tun kan ka réviser ka na n'a ye Institut national des aveugles du Mali la, o de nana ni INAM ye. Mais IJA in a dɔnnen b'o de la parce que bɛɛ b'a dɔn ni o de ye. O kɛrɛfɛ fana INAM fana la tuguni a jateminɛna k'a fɔ Bamako certes a bɛ yan mais fo k'a lawara ka taa yɔrɔ wɛrɛ fana la ni o ye Gawo yɔrɔ ye. Donc institut régional dɔ fana dayɛlɛ. Donc le mot IJA o tun tɛ correspond tuguni appellation na, o de nana ni INAM ye. IMAV o ye jumɛn ye parce que o fana historique de b'o la. IMAV o de ye IJA sigi à l'époque, tuma min na a bɛ IJA sigi a tun bɛ fɔ ale IMAV fana ma ko AMPSA, Association malienne pour la promotion sociale des aveugles.
dira sen ka 1972 donc 1984 o de yɛlɛmana ka kɛ UMAV Union Malienne des Aveugles bon minnu ye droit kalan olu b'a dɔn k'a fɔ association pour ani association des o kɔrɔ tɛ kelen juridiquement donc nécessité nana ka kɛ Union Malienne des Aveugles ye maintenant ka na i ka ɲininkali la sisan degun jumɛn de bɛ an kan comme n y'a f'i ye cogo min an b'a se ka ta secteur par secteur n'an ye kalan sira ta o mun IGA yɛrɛ daminɛna o de kan degun fɔlɔ min bɛ se ka kɛ o ye document sɔrɔli ye ka a kɛ braille la parce que Mali kɔnɔ politique de livre mun bɛ yen malheureusement bibliothèque tɛ Mali fan si n'i bɛ taa i bɛ taa livre sɔrɔ braille la fo n'i nana IMAV de la alors que kalan a fɔra ko l'éducation pour tous donc o ye gɛlɛya fanba dɔ ye an bɛ fɛ État ka jateminɛ kɛ minnu na pour que bɛɛ ka se ka livre sɔrɔ k'i to i sigida la gɛlɛya dɔ fana min ye kalan sira fɛ toujours o ye matériel didactique ko ye parce que an bɛ sɛbɛnni ni kalan kɛ livre papier ni tablette mun na donc o fɛn tablette n'o ye an ka sɛbɛnni kana o tɛ sɔrɔ Mali la a bɛ commandé ka bɔ extérieur la et le plus souvent IMAV yɛrɛ n'a ka partenaire de b'o ɲini tiɲɛ don État bɛ to ka dɛmɛ caman kɛ a ko la donc a matériel ni sɔrɔli ma nɔgɔn et puis c'est en caoutchouc a manalama don denmisɛnninw de bɛ ka kalan la donc souvent i bɛ se k'a sɔrɔ bi a bɛ se ka tiɲɛ bi o ye gɛlɛya fanba dɔ fana ye gɛlɛya sabanan toujours kalan sira fɛ o bɛ se ka kɛ jumɛn ye o ye prise en charge à l'internat parce que denmisɛnninw bɛ internat de la ka taa dimanche wula fɛ ka taa fo vendredi la n'u bɛ t'u somɔgɔw fɛ yen donc a charge ka bon kosɛbɛ an ka consommation trimestrielle yɛrɛ bɛ se ka taa mun na à peu près ça tourne autour de 3 millions alors que État bɛ subvention yɛrɛ min di IMAV ma par an a tɛ tɛmɛ 6 millions kan donc o ye gɛlɛya fanba dɔ ye il faut que IMAV n'a ka partenaire de ka boli ka vivre ɲini o gɛlɛya fan dɔ fana ye mun ye toujours o ye actuellement minibus t'an bolo pour ka denmisɛnninw ka transport assurer o ye gɛlɛyaba dɔ ye maintenant n'a nana baarako sira fɛ comme n y'a fɔ de 73 à maintenant caman tilara caman ye baara sɔrɔ comme ne yɛrɛ bɔra cogo min nka caman fana bɛ yen minnu tilara u ma baara sɔrɔ o ye degunba dɔ ye mais aussi chance tɛ bɛɛ bolo ka kalan continuer an ye société dɔ dayɛlɛ n'an b'a fɔ o ma fabrique de craie et de serpents Sopram mais malheureusement o produit minnu fana dilanna politique nationale tɛ yen pour que ka o écoulement nɔgɔya donc o ye gɛlɛyaba dɔ ye an b'an profiter ka appel lancer consommer malien ka mun kɔnɔna la dɛmɛ yɛrɛ mun kɔnɔna la la craie bɛ an bolo a de qualité a qualité ka ɲi fana o ka na ce n'est plus la peine Mali ka taa la craie importer ka bɔ n'a ye Chine a la craie b'an bolo o bɛ se ka ta ka se ka di Mali écolisow ma donc gɛlɛya kumababa dɔ ye certainement tɛ se k'a bɛɛ fɔ comme temps kama président n b'i fo ni k'i waleɲuman dɔn Adjibari bi opportunité b'an bolo an bɛ kuma IGA kan bi sira bɛ an bolo an ka se ka kuma IGA gɛlɛya kan IGA ye écoliso min ye n'i y'a tɔgɔ mɛn i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko a marali ko a ma nɔgɔn ɲɛtigiw ka écoliso kuma na a fɔcogo don maa minnu bɛ yen ko lujura tɛ olu la ani maa min bɛ yen ko olu ka lujura bɛ olu la o maraliw tɛ maracogo kelenw ye président halisa an b'i ma ni i bɛ se ka min yɛrɛ fana fɔ an ye ka d'a kan an bɛ nin plateau in kan on sait jamais bɛɛ bɛ se k'an ye wa bɛɛ bɛ se k'an dɛmɛ. au fait an bɛ appel lancer densomɔgɔw ni denmisɛnnin minnu ni lujura fana kɛra u gɛrisigɛ ye d'abord densomɔgɔw ka d'a la k'a fɔ i den ni a b'i bolo ni lujura kɛra a gɛrisigɛ ye a bɛ se ka réussir diɲɛlatigɛ la très très bien dɔw kana denmisɛnninw garder so u ka na n'u ye pour que kalan ka don u kunkolo la u ka se ka k'u yɛrɛ ma siniɲɛsigi ye k'a fɔ minnu ye fana ni u ye kɛra lujuratɔw ye u ka d'a la k'a fɔ u bɛ se ka kɛ jamana ma siniɲɛsigi donc u ka sɔn dɔ kɛ nin cɛsiri ma parce que jamana mago bɛ a den bɛɛ la donc o kɔfɛ fana an b'a fɔ État ye k'a fɔ ko lujuratɔ minnu bɛ yen i kɛra fiyɛntɔ i kɛra fɛn fɛn ye a bɛɛ ye jamanaden dɔ ye wa jamana ka d'a la k'u bɛɛ jɔyɔrɔ bɛ jamana kɔnɔ donc u ka textes bila sen kan texte mun b'o permet o jɔyɔrɔ mun bɛ yen u ka se k'o lawaleya ka ɲa donc an b'o appel n'o hakilinaw fɔ diɲɛma ye diɲɛma k'o faamu. o ye tiɲɛ président halisa an b'i fo ni ka i waleɲuman dɔn an bɛ segin ka na i ma kokura président an bɛ nin fɛn in na jɔn ni jɔn de b'a la ka dɛmɛ ta ni ka ɲɛsin IGA ma nin waati in na ni i bɛ se ka o fɔ. an b'a daminɛ État yɛrɛ la fɔlɔ parce que an filɛ parcelle min kan État de y'a d'an ma maître mun bɛna ka denmisɛnninw kalan État de b'o sara donc o ye belebele ye an tɛ se ka ɲinɛ État kɔ et puis n ka kuma daminɛ n y'a fɔ fana ko État bɛ subvention kɛ 6 millions IMAV 5 millions INAM ce qui fait un total de 11 millions donc État b'o di o kɔfɛ fana dɛmɛbaga wɛrɛ mun b'an bolo o ye ONG ye
o ONG la mise ka site server international for site server Mali no nyesnime nye fi banaw yɛrɛ kɛlɛli ma olu b'a la an ka téléphone réseau de téléphone fana b'an dɛmɛ notamment Malitel Orange olu ka dɛmɛ bɛ yen mais aussi partenaire extérieur fana wɛrɛ b'an bolo fédération des aveugles de la France Espoir pour un enfant partenaire caman b'an bolo mais partenaire minnu don il faut que an de ka wuli k'u démarcher au niveau du monde rural aussi ani programme voice kun bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mais an jigi ye an ka jamana yɛrɛ de ye parce que an b'a dɔn an ye jamanaden de ye donc jamana kan ka janto a den bɛɛ la donc o de y'an ka partenaire koloma-kolomaw ye. O ye tiɲɛ ye. Président i y'a yira n'a ka fɔ degun min bɛ kalanko ta fanfɛla la i y'i da don olu la i y'olu walawala i tilala k'a yira k'a fɔ fɛnɛ degun min bɛ yen ni o ye maa min ni ala ye lujura kɛ o garijɛgɛ ye n'o ye ɲɛlaji lujura ye ni y'a sɔrɔla maakɔrɔbaw don u tɛna se ka chance sɔrɔ ka kalan tuguni ni olu ka baarayɔrɔ bɛnnen don Sopram ma i ye i da don o degun fɛnɛ la ka olu walawala n ye mais nɔgɔya jumɛn ni nɔgɔya jumɛnw de bɛ IJA in kɔnɔ yan bi k'an bɛ se k'a fɔ min ka nɔgɔ. Nɔgɔya mun bɛ yen d'abord espace b'an bolo kalanso classe b'an bolo maîtres fana disponible don ka denmisɛnninw kalan o ye avantage ba ye kalan fana kanu bɛ denmisɛnninw na n'u ye chance sɔrɔ ka na o fana ye avantage ba ye partenaires fana b'an bolo ONG minnu bɛ yen n'olu y'a faamu ani état ka appui minnu bɛ yen olu ye avantage ye hali ni avantage kan ka améliorer mais aussi avantage ba yɛrɛ mun fana bɛ yen c'est que de 73 à maintenant mɔgɔ caman ye chance sɔrɔ ka kalan daminɛ a ka tila ne yɛrɛ b'o la donc o bɛɛ ye exemple mun jama bɛ se k'i inspirer minnu kan olu ye atu ye an kan ka baara kɛ minnu kan kosɛbɛ donc olu bɛ yen an bɛ mode de technologie de la technologie mun ye avantage caman di lujuratɔw ka bɔ nɔgɔla sira fɛ mais pour que Mali lujuratɔw ka se ka bénéficier an mago bɛ accompagnement na auprès de l'État ani accompagnement auprès des bonnes volontés n'o ye ordinateur sɔrɔli pour que k'an ka denmisɛnninw dege ordinateur la téléphone ɲɛnamaw sɔrɔli pour que ka logiciel k'a kɔnɔ u ka se ka u adapter o bɛ se ka kɛ sababu ye k'u ka kalan yɛrɛ améliorer kosɛbɛ donc olu ye fɛn ye fɛn minnu jan kan ka to olu la kosɛbɛ parce que diɲɛ bɛ ka taa o sira de kan sisan la technologie donc an bɛ vraiment dɛmɛ ɲini o sira fɛ kosɛbɛ pour que nous soyons pas en marge de la technologie. Merci. Président an b'i fo halisa ni k'i waleɲuman dɔn an balimaw an b'aw hakili lajigin k'a fɔ ko aw bɛ aw ka jamukan mandi de kɔnɔ jamukan min ni o tɔgɔ notre société et son organisation a bɛ sigi aw balimakɛ ani aw denkɛ fɛ Mamadu Tunkara ni bɛɛ b'a fɔ ale ma ko Benjamin. Président an bɛ segin ka na kumaso kɔnɔ halisa maa minnu bɛ yen ko ala ye olu garijɛgɛ ɲɛla lujura la olu ka farikolo ɲɛnajɛ an b'a ye k'a fɔ ko u ye seko ani dɔnko u yira seko ni dɔnko dɔ kɛnɛ kan an bɛ fɛ i k'i da don o fana la ni ko walawala ye. Oui au fait n'i ko hadamadenya yɛrɛ i ko farikolo ɲɛnajɛ bamananw yɛrɛ b'a fɔ cogo min ka farikolo jagabɔ pour que ka hakili lasaniya kosɛbɛ donc hadamadenya yɛrɛ tagabolo ye farikolo ɲɛnajɛ ye donc lujuratɔ minnu bɛ yen n'u ka lujura k'u ka ɲɛya fan fɛ olu bɛ o hukumu kɔnɔna la ils sont pas en marge de ça an bɛ sport kɛ très bien an bɛ ballon tan a b'a fɔ o ma ko CCFoot o CCFoot yɛrɛ la Mali ye 2e d'Afrique de mɔgɔ filanan bon, ensuite mondial la an kɛra 10e de sur 24 pays donc ça veut dire que o sira fɛ avantage b'an bolo mais o dɔrɔn tɛ sport ye sport wɛrɛ fana bɛ yen an b'a fɔ o ma ko goalball bon n'i ko k'i b'a ni fɛn comparer i bɛ se k'a fɔ ani mun ka surun dɔɔnin o bɛ sɔn ka kɛ handball de walima fɛn donc o pratique bɛ yan quoi mais o kɛrɛfɛ athlétisme bɛ yen n'i ko athlétisme yɔrɔ discipline caman b'o kɔnɔ boli b'a la saut en hauteur niveau saut en longueur ninnu bɛɛ b'o kɔnɔna la donc olu ye pratique ye minnu bɛ ka kɛ immeuble la yan parce que an dalen b'a la fana o fana ye sababu ye ka se ka denmisɛnninw la éveiller kosɛbɛ o sababu ye pour que ka se ka denmisɛnninw hakili lasigi k'u hakili latigɛ kosɛbɛ donc an b'o ko waleya kosɛbɛ an bɛ dɛmɛ ɲini o sira fana fɛ pour que an ka se ka continuer k'o baara ninnu kɛ hadamaden denmisɛnninw ka se ka ɲinɛ u ka lujura kɔ. Ayiwa président halisa an b'i fo ni kɛ i waleɲuman dɔn président kuma laban na i bɛ se ka folikan di i ka partenariat jumɛn de ma walima i bɛ se ka folikan di an ka Mali autorités de ma wa kuma laban o ye jumɛn ye président. N bɛ média mɔgɔw de fo
k'a daminɛ aw yɛrɛ ka media la ani media tɔ fɛn fɛn bɛ yen parce que an b'a dɔn an bɛ fɛn fɛn na pour que a ka lakodɔn fo media de k'u sen don a la an bɛ foli di mediaw ma parce que autorité ni ta an y'olu bɛɛ fo ka tɛmɛ mais sisan an b'an ka foli lase mediaw de ma u ka dɔn k'a fɔ ko k'i intéresser lujura fana la o ye u ka devoir ye wa o ye u ka faso jɔ dɔ fana ye parce que lujuratɔw fana sen bɛ faso jɔ la donc an b'an ka foli lase mediaw ma ka u inciter halisa u kana lujuratɔw fan fɛ non seulement k'u ka besoin ta mais u ka continuer ka baara kɛ ni u ka mediaw yɛrɛ la ni lujuratɔ ye parce que talanba fana bɛ yen côté fana fɛ lujuratɔ camanba de bɛ talan b'u la media sira fɛ donc u ka baara kɛ n'o ye a b'u permet u ka fɛn caman faamuya. Ayiwa président Aji Bari an bɛ fo ni k'i waleɲuman dɔn Institut national des aveugles du Mali o tɔgɔ la président an bɛ fo halisa ni k'i waleɲuman dɔn nin tun ye aw sogolen aw ka media mandi la n'o ye Badenya Media ye aw ka jɛmukan mandi de tun don n'o ye notre société et son organisation jɛmukan min ni o bɛ sigi aw balimakɛ a n'aw denkɛ fɛ Mamadu Tunkara ka bɛn ni aw ka waatiw ye ka bɛn ni aw ka tumaw ye nin bɛ dansigi an ka bi jɛmukan na o tuma na foli ani tanu an b'a ta ni k'a di jɔn ma Sumayila Sangare Abdoulaye Sangare Bafitini Nana Jara an b'a fɔ ni ka aw waleɲuman dɔn an b'a fɔ wasalam.